आमे दुई भौणी ही थिलु एवं मो बड़ भौणी रश्मिंक बाहाघर बेलकु मोते मात्र 16 वर्ष होइथिला। आम दुई भौणीक बयसरे बहुत व्यवधान थिला, किंतु दीदी मोर एकमात्र भौणी थिले। बाहाघर समय रे मोर कांदी कांदी अवस्था बहुत खराब थिला। मो भेणे निज पत्नीक विदाय समय रे मोते निज पाखरे बसाइले एवं स्नेहरे मो हाथ धरी कहिबाकु लागिले, माही कांदिबार कण अछि, साली तो घरवाली समान, तेणु तोर जेतेबेले इच्छा हेबो आम घरकु चली आसिबु। तांकर एही कथा सुनी मु खुशी होईगली। दीदी बाहा होई अन्य सहरकु चलीगले। भेणेई कहिले जे जेतेबेले भी तो भौणी पाखकु आसिबु मु निजे तोते आम सहर बुलाइबी। दीदी तो विदा होई चलीगले, किंतु मो मनरे एही अभिलाष जागी उठिथिला जे मु केबे मो भौणी घरकु जिबी एवं बहुत मजा करिबी। दीदींक बाहाघरकु 1 वर्ष बीतीगला, किंतु मु तांको सहरकु जाई पारिली नाही। पूरा 1 वर्ष परे दीदी आम घरकु आसीथिले एवं राजीव भेणेई मध्य तांको सहित आसीथिले। से बहुत भलो एवं स्नेहरे कथा हेउथिबा मनिष थिले। से जेते दिन आम घरे रहिले सबुबेले मो आग पछरे रहुथिले एवं मोर बहुत जत्न नेउथिले। से मो पई बहुत सारा उपहार मध्य आनिथिले। मोर कोनोसी भाई नथिला, तेणु मोर तांको प्रति एक आपणापण सृष्टि होई जाइथिला। 1 सप्ताह आम सहित रही दीदी पुणी निज श्वशुर घरकु फेरीगले। 2 मास परे पुणी दीदींको फोन आसिला। से जणाइले जे से गर्भवती अछंती एवं एही खबर सुनी मु माँ बापांकु बहुत खुशी हेलु। बहुत दिन परे आम घरकु एमिति एक खुशी खबर आसिथिला, किंतु दीदी बहुत असुविधारे थिले एवं माँ को कहुथिले जे से एकुटिया अन्य सहररे एही अवस्थारे रही परिबे नाही, कारण तांकु बहुत अधिक बांती एवं मुंड बुलाउछि, आउ डाक्टर तांकु विश्राम करिबाकु कहिसंती। एहा सुनी माँ मध्य बहुत चिंतित होइगले। मो बड़ भौणी तो माँ को जीवन थिले। माँ तांकु आम घरकु आसी रहिबाकु कहिले, तेणु से कहिले जे राजीव तो तांकु छाड़िबाकु प्रस्तुत नुहंती। डाक्टर लंबा यात्रा करिबाकु मना करिसंती। जदि दीदी आसी मध्य जाआंती तेबे राजीव भेणेई एवं तांको बापांकु बहुत असुविधा हेबो। एमिति भी एहा गोटिए 2 मासर कथा नथिला, एबे तो पूरा 9 मास बाकी थिला। दीदींको कथा सुनिमा कहिले, तू चिंता कर नाही, मु माहीकु तो पाखकु पठाई देउछि। भौणी आसिले तो मन मध्य लागी रहिबो एवं से तो घरर काम मध्य करिदेबो। मांको कथा सुनी दीदी बहुत खुशी हेले एवं कहिले, माहीकु एकुटिया पठाओ नाही, राजीवंकु मु कहिछि से नेबाकु आसी जिबे। मु तो केबेठारु एही सुजोग अपेक्षारे थिली एवं जानिनी केते थर प्रार्थना करिथिली, तेणु तुरंत खुशीरे निज सामान बांधि नेली। माउसी हेबार खुशी तो अलगा प्रकारर थाए। 3 दिन परे ही भेणेई मोते नेबाकु आसिले एवं मु तांको सहित मो भौणी पाखकु अन्य सहरकु आसीगली। दीदींको श्वशुर घरे केवल जणे श्वशुर एवं भेणेई थिले, तेणु मोते एठारे रहिबारे कौनसी असुविधा हेबार नथिला, कौनसी झमेला नथिला। दीदी मोते देखि बहुत खुशी हेले। से आगरु ही मो पसंदर खाद्य प्रस्तुत करी रखिथिले। मोते रहिबा पई निज सामना रूम मध्य देइदेले। दीदींको श्वशुरंको नमस्कार करिबा पई मु जेतेबेले तांको रूमकु गली, तांको व्यवहार किछि अजब थिला। से बिछणारे पड़िथिबा जणे असुस्थ मनिष थिले। मोते देखि से अजब अजब कथा कहिबाकु लागिले। तांको कथा मो बुझिबा बाहारे थिला। दीदी मो हाथ धरी मोते रूम बाहरकु नेई आसिले एवं कहिले जे तांको श्वशुर बहुत वर्षरु असुस्थ अछंती, सेथिपई प्रायतः ओल्डटापाल्टा कथा कुहंती। आगकु तांको रूमकु जिबार आवश्यकता नाही। दीदींको श्वशुर तांको बाहाघरकु मध्य आसी नथिले। राजीवंको सहित बाहाघर बापांको जणे सांग माध्यमरे होइथिला। तांको श्वशुरंको सहित एहा मोर प्रथम साक्षात थिला एवं सत कथा हेउछि मु तांको श्वशुरंकु भेटी बहुत डरी जाइथिली। मोते दीदींको घरकु आसिबार 3 दिन होई जाइथिला। मु द्वितीय थर तांको श्वशुरंको रूमकु जाई नथिली। भेणेई मोर बहुत जत्न नेउथिले एवं दीदींको देह भल नथिबारु से अधिकांश समय बिछणारे सोई रहुथिले। सारा घर मु संभाଳି नेइथिली, किंतु दिने एपरि किछि घटिला जे मोर देह सितेई उठिला। राति खाइबा परे किचेन सफा करी मो रूमकु आसिली, तेणु मु भाबिली जे गाधोई सारी सोइबी। गरम बहुत अधिक थिला एवं मु झाଳରେ जुडुबुडु होई जाइथिली। मु गाधोइबा पई मो रूमर बाथरूमकु गली, तेणु किछि समय मध्यरे मोते अनुभव हेला जेमिति केही मोते देखुछि। प्रथमे तो मोते लागिला कि मो भौणी होइथिबे, किंतु हठात मो नजर भेंटिलेटर उपरे पड़िला तो मो होश उड़ीगला। सेठारे कौनसी एक छाई मोते देखागला एवं मोर विश्वास होईगला कि केही लुचि मोते देखुछि। एही कथा मोते संपूर्ण भयभीत करिदेला। मु शीघ्र निज पोशाक पिंधिली एवं दौड़ी दौड़ी रूम बाहरकु बाहरिली। दीदींको रूमरे पहुंचिली तो सेठारे दीदी एवं भेणेई आरामरे एकाठी सोइथिले।
ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ରୁମର କବାଟ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଏବେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଭେଣେଇ ଉଠି ବସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଭିତରକୁ ଆସ ମାହିଁ, କବାଟ ପାଖରେ କାହିଁକି ଅଟକି ଯାଇଛ? ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ମୋତେ କାହାର ଛାଇ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କଥା ବନେଇଦେଲି କି ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଦିଦି କହିଲେ, ତୁ ଯାଇ ଆରାମ କର, ଏବେ ବାକି ଯାହା କାମ ଥିବ ମୁଁ ରାଜୀବଙ୍କୁ କହିଦେବି। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲି ତ ମୋ ନଜର ଦିଦିଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯିଏ ବାହାରୁ ଫେରି ନିଜ ରୁମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ନଜରରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନିଷ୍ପାପ, ନିଜର ଯତ୍ନ ରଖ, କାହା ଉପରେ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ରାଗ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲି କି ସେ ମୋ ସହିତ ଏପରି କଥା କହିପାରିବେ। ମୁଁ ଡରିଯାଇ ତୁରନ୍ତ ମୋ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି ଏବଂ ସାରା ରାତି ଏମିତି ଚାହିଁ ଚାହିଁ କାଟିଦେଲି। ଦିଦି ତ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସେ ରୁମରୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଏତେ ରାତିରେ ବାହାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏହି କଥା ବହୁତ ଅଜବ ଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଯିଏ ଥିଲା ସେ ମୋର ଭ୍ରମ ଥିଲା ନା ବାସ୍ତବତା? କେହି ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା? କେଉଁଠି ସେ ଦିଦିଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତ ନଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ବିବ୍ରତ କରିଦେଲା। ମୋର ସାରା ରାତି ଆଖିରେ କଟିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଭେଣେଇ ଅଫିସ ଯିବାବେଳେ କହିଲେ, ମାହିଁ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବି ଏବଂ ତୋତେ ସପିଂ ପାଇଁ ବଜାର ନେଇଯିବି। ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ। ଏହା କହୁ କହୁ ହଠାତ୍ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ମୋ ଗାଲରେ ହାତ ମାରିଲେ ଏବଂ ଅଫିସ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅନ୍ଦାଜରେ ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇଗଲି। ଦିଦି ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ରାଜୀବ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନି। ସେ ବହୁତ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଦିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜୀବ ଭେଣେଇଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲି ତ ରାଜୀବ ମୋତେ ସପିଂ ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। ସେ ଦିଦିଙ୍କଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ ମୋ ପାଇଁ ସପିଂ କରାଇଲେ। ମୋର ଏହି ଖୁସି ବୋଧେ କିଛି ଦିନର ଅତିଥି ଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ହଠାତ୍ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା। ସେତିକିବେଳେ କେହି ମୋତେ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି। ମୋତେ ଏହି ଧକ୍କାର ଆଶା ନଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ପଛକୁ ହଟିଗଲା ତ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ରୁମରୁ ବାହାରିଲି। ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାନ୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିଦିଙ୍କ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକିଲି ତ ସେ କହିଲେ, ମାହିଁ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ରାଜୀବ ଏବେ ହିଁ କରେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଘରର ଲାଇଟ୍ କଟିଯାଏ, ରାଜୀବ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଦିଦି ନିଜ ମୋବାଇଲର ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ତ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ କରେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁ ବି ବହୁତ ପାଗଳୀ, ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ଡରିଗଲୁ। ମୋର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବୁ? ଦିଦିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ, ମୋ ରୁମରେ କେହି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରିଗଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜୀବ ମୋ ସହିତ ମୋ ରୁମରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତ ନିଜ ରୁମରୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ତୁ ଡରିଯାଇଛୁ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି କି ଦିଦିଙ୍କୁ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରାଇବି। ଯଦି ଭେଣେଇ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ତେବେ ମୋ ସହିତ ରୁମରେ କିଏ ଥିଲା? ପୂର୍ବରୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଛାଇ ଏବଂ ଏବେ ରୁମରେ କାହାର ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ, ଏହି ସବୁଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଯାଇଥିଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାରମ୍ବାର ଦିଦିଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ଆସୁଥିଲା। ଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ କରି ଭେଣେଇ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ତ ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ଦେଖ, ମୁଁ ତୋତେ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଥିଲି କି ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଡରିଯିବ। ତୁ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଆ। ଦିଦି ଭେଣେଇଙ୍କୁ କହିଲେ, ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା କି ଏତେ ଡରିଯିବ। ମୁଁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏବେ ନିଜ ରୁମକୁ ଯାଇ ଶୋଉଛି। ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କାରଣ ମା ମୋତେ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର ଦିଦିଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡରି ଡରି ପୁଣି ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲି ଏବଂ କବାଟ ଲକ୍ କରି ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ନିଦ ତ ମୋତେ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହାନାରେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ଯାହା ବି ଥିଲା, ଏହା ମୋର ଭ୍ରମ ନଥିଲା। ଏହି କଥାରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା କି କେହି ମୋର ଏକୁଟିଆପଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପରଦିନ ଭେଣେଇ କୌଣସି କାମରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବେଳେ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦିଦି ଔଷଧ ଖାଇ ନିଜ ରୁମରେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କିଚେନରେ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲି। ରାଜୀବ ଭେଣେଇ କିଚେନକୁ ଚାଲିଆସିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ପଛପଟୁ ନିଜ ବାହୁରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ମୋତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାରର ଆଦୌ ଆଶା ନଥିଲା। ମୁଁ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୋ ପାଟିରୁ ସ୍ୱର ବାହାରୁ ନଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଧରିନେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁ
तू एते सुंदर जे तो उपरु नजर हटाइबाकू इच्छा हेउनी। बहुत कष्टरे मु निजकू तांको पाखरु मुकुळाइली एवं किचेनरु बाहरकू दौड़िबाकू लागिली। तो राजीव कहिले कि तू गाधोइबा बेले मध्य बहुत सुंदर देखा जाउथिलु। मो मोबाइल रे तोर वीडियो अछि। भेणेईंको एही शब्दरे मोर निश्वास अटकी गला। मु भाबी मध्य पारु नथिली कि से एते नीच मଣିଷ हेबे। मु कांदी कांदी भेणेईंकू चाहिली तो से कहिले मु खाली भल पाइबा कथा हेबाकू चाहूची। जेमिति भेणेई मो आड़कू पाद बढ़ाइले मु दौड़ी जाई निज रूमकू चलीगली एवं निजकू लॉक करिदेली। मु भयरे थरुथिली। मु भेणेईंकर जेउ रूप आजि देखिली ताहा आगरू केबे देखि नथिली। मु तो तांकू भाई परी मानुथिली किंतु से तो मो इज्जतर शत्रु बाहरिले। जानिनी केबे एवं किपरि तांको नजर मो उपरे पड़िथिला एवं मु लक्ष्य मध्य करि नथिली। राजीव केवल किछि समय पई ऑफिसरु घरकू आसीथिले तेणु से फेरीगले एवं मु स्थिर करिनेली कि एबे मु एठारे गोटिए मुहूर्त भी रहिबी नाही। संध्या बेले जेतेबेले दीदी निज रूमरु उठी मो पाखकू आसिले सेतेबेलकू मो आखि कांदी कांदी फुली जाइथिला। से व्यस्त होई पचारिले कि कोण होईछि, केउ कथा पई तू एते कांदुछु। मु दीदींको ठारू सत लुचाइली कारण तांको अवस्था एमिति नथिला कि मु भेणेईंको विषयरे एते बड़ कथा कहिथांती। मु कांदी कांदी कहिदेली कि मोते माँ बापांको कथा बहुत मने पड़ुछि एवं मु घरकू फेरी जिबाकू चाहूछि। मो कथा सुनी दीदी मोते कुंढाई धरिले एवं कहिले एतिकी सामान्य कथारे तू कांदी कांदी आखि फुलाई देइछु। तू चिंता कर नाही, संध्यारे ही मु राजीवंको सहित तोते फेराई पठाई देबी। भेणेईंको सहित गोटिए सहररु अन्य सहरर यात्रा कथा भाबी मोर देह सीतेई उठिला। मु दीदींकू कहिली कि बापा मोते नेबाकू आसिबे, मु बापांको सहित जिबी। दीदी कहिले ठीक अछि, भल कथा। एही बाहानारे मोर मध्य बापांको सहित देखा होई जिवो। दीदींको कथा सुनी मु खुशी होई गली एवं दीदी जेमिति मो पाखरु उठी निज रूमकू गले तांकर एक जोरदार चित्कार सुनागला। मु तुरंत दीदींको रूम आड़कू दौड़िली तो एहा देखि मो होश उड़ीगला कि दीदी बिछଣା पाखरे पड़ी जाइथिले एवं निज पेट धरी जोर जोर रे चित्कार करुथिले। मु दीदींकू उठाई बिछणारे सोईदेली एवं बहुत समय पर्यंत तांको पाखरे बसी रहिली। तांको अवस्था मोते आदौ ठीक लागु नथिला। मु दीदींकू कहिली कि डाक्तरंको पाखकू चालंतु किंतु से सफा मना करिदेले एवं मो हाथ धरी कहिबाकू लागिले, माही तू मोते छाड़ी जा नाही। मु एही अवस्थारे एकुटिया रही पारिबी नाही। आजि तो तू थिलु जे आसी मोते उठाइलु एवं मोर जत्न नेलु, किंतु तोर जिबा परे जदि एमिति किछि हुए तेबे मु एबे मो पिला एमिति ही मरि जिबु। दीदींको कथा सुनी मु बहुत चिंतित होई गली। बहुत बाध्यबाधकतारे मु किछि दिन रहिबाकू निष्पत्ति नेली एवं दीदींकू कहिली कि आपण बिल्कुल चिंता करंतु नाही, मु आपणଙ୍କ सहित अछि। मो कथा सुनी दीदी बहुत खुशी हेले एवं मोते कुंढाई धरिले। भेणेई मध्य फेरी आसीथिले। दीदी तांकू मध्य कहिले कि पड़िजिबा जोगु मो देह बहुत खराब होई जाइथिला। एहा सुनी राजीव मध्य व्यस्त होई गले एवं मोते कहिले कि जा तो दीदी पाई क्षीर नेई आस। मु किचेन रे जाई क्षीर प्रस्तुत करुथिली कि आउ थरे राजीव किचेन को चली आसिले एवं मो सहित जबरदस्ती करिबाकू लागिले। मु राजीवंकू धक्का देली एवं रागरे कहिली कि आपणंकू लाज लागुनी? आपणंको पत्नींको अवस्था एते खराब अछि एवं आपण निज साली सहित एपरि व्यवहार करूछंती। भेणेईंको उपरे मो कथार कोनोसी प्रभाव पड़िलानी एवं से मो सहित जोर जबरदस्ती करिबाकू लागिले। मु जोर जोर रे चित्कार करिबाकू लागिली। मो चित्कार सुनी दीदी आसीगले। मु एपरि भयभीत थिली जे दीदींको स्वास्थ्य कथा न भाबी ही तांकू भेणेईंको सबु सत कहिदेली। दीदी गोटिए नजर मो उपरे पकाइले एवं अन्यटी भेणेईंको उपरे आउ तांकू कहिबाकू लागिले, तुमे केमिति मर्द जे जणे 17 वर्षर झियकू भी आयत्त करि पारु नाहु। ए गत एक सप्ताह हेब तुमकू एकुटिया नचाउछि एवं तुमे एपर्यंत किछि करि पारिल नाही। दीदींको कथा सुनी मो पाद तळु माटी खसीगला। मु आश्चर्य होई दीदींकू पचारिली, एइटा आपण कोन कहउछंती? दीदींको मुहरे एक अजब हस आसिला एवं से मो हाथ धरी मोते निज सहित निज रूमकू नेई गले। मु आश्चर्य रे दीदींकू चाहुथिली। दीदी मोते निज पाखरे बसाइले एवं मो केसरे हाथ मारी कहिले, देख माही, मो कथा ध्यान देई सुण। मु राजीवंको सबु सत जानिछि, किंतु राजीव तोठारु जहा चाहुचंती ताहा तोते करिबाकू ही हेबो। मु रागरे ठिया होई गली एवं दीदींकू कहिली, आपण केमिति कथा कहउचंती? आपण जानंती कि आपणଙ୍କ स्वामी मो सहित कोन करिबाकू चाहुचंती? से मोते व्यवहार करिबाकू चाहुचंती। आपण किपरि एमिति जणे मनीष सहित जीवन काटि पारुछंती जिए कि आपण गर्भवती हेबा परे मध्य आपणଙ୍କ भौणी उपरे नजर पकाई बसिछि। से आपणଙ୍କୁ एवं आपणଙ୍କ पिलाकू सारा जीवन कोन देबो? मो कथा सुनी दीदी कहिले, तोते राजीवंको सहित सेही सबु करिबाकू हेबो जहा से चाहुछि, नचेत से केबे भी बापा होई परिबे नाही।
ଦିଦିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭେଣେଇ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଦି କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ମା ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ତୋତେ ଏଠାକୁ ଡକାଇଥିଲି, ଯେପରି ତୁ ଏଠାକୁ ଆସି ମୋତେ ଏବଂ ରାଜୀବକୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦେଇପାରିବୁ। ରାଜୀବ ଅନ୍ୟ କାହାର ପିଲା ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲା ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏହାଠାରୁ ସହଜ ବାଟ ନଥିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜର ସଉତୁଣୀ କରି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ତୋତେ ବଳି ଦେଇଦେବି। ଏମିତି ବି ତୁ ମୋର ନିଜ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ରାଜୀବଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯା ଏବଂ ମୋର ଓ ରାଜୀବଙ୍କ ଜୀବନରେ ପିଲାର ଏହି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଦେ। ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଣେଇଙ୍କୁ ମୋର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପରିଷ୍କାର ଖେଳରେ ସମାନ ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ। ନିଜ ଘର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୋତେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋର ଗୋଟିଏ ହେଲେ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ମୋତେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁମକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ମୋ ପାଖରେ ରକ୍ଷା ପାଇବାର କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା, କାରଣ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନେ ତେବେ ରାଜୀବ ମୋ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ତାର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ମିଛ ପ୍ରେମିକ ନାମରେ ଲଦି ଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ନିଜ ଚରିତ୍ରର ସଫେଇ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବି ମଧ୍ୟ ନଥିଲି ଯେ କେବେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋର ନିଜ ଭଉଣୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ହିଁ ଭାବିଥିଲି। କେବେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ, ଏହା ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ବି ନଥିଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ରୁମରେ ପୁରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ରୁମରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ମଝିରେ ଆସି ମୋତେ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁକୁଳାଇଲେ ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀ ଓ ନିଜ ପୁଅକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଦୁହେଁ ମୋ ସହିତ କୌଣସି ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ। ଭେଣେଇ ରାଗରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ପଛକୁ ହଟିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ମୋତେ ନିଜ ରୁମକୁ ନେଇଗଲେ। କହିଲେ, ଝିଅ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିୟତ ଖରାପ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ତ ଭଉଣୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିଥାନ୍ତି ତେବେ ବୋଧହୁଏ ତୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଜାଣିସାରିଛୁ ଯେ ଏମାନେ ଦୁହେଁ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ମୋ ପୁଅର ମଣିଷ କରିବାରେ କିଛି ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୁଁ ରାଜୀବଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ହିଁ ନିଜ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଏବଂ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା ଜଣାଇଦେଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ନେଇବାକୁ ଆସିଗଲେ। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଏହି କଥାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ଗଢ଼ିବାରେ ହିଁ କିଛି ଅଭାବ ରହିଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ସେ କେବେ ସାବତ ଝିଅ ଏବଂ ନିଜ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ଏହି ପ୍ରତିଫଳ ଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୋର କେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ ମୋ କାମରେ ଆସିଗଲା ଯେ ରାଜୀବଙ୍କ ପରି ଶୟତାନର ବାପା ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଗଲେ। ଏହି କଥାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଆମର ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲି ଯେ ମୋ ମା ମୋତେ ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଠାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ପର ପୁରୁଷ ଉପରେ ଭରସା କରି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ସହିତ ଯାହା କଲେ ତାହା ସହ୍ୟ କରିବା ବାହାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏହି ସବୁ ଘଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ, କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଥାଏ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାହା ସହିତ କୌଣସି ମତଲବ ନଥାଏ, ବସ୍ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାର ଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୟାକରି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋ କାହାଣୀକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।